Selamat pagi, kembali lagi dalam Bincang Asik di podcast BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini kembali kita ditemani dengan dua siswa-siswi cantik dan tampan dari SMA 4 Kendari. Dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kevin Andrew, bisa dipanggil Kevin. Your name? Zoe. Zoe from? Canada. Canada. Yeah. Canada. School? Like in Canada? Sekolahnya di Kanada atau sekolah di from SMA Negeri 4 Kendari. Oh, sama-sama SMA 4 Kendari ya. Podcast kita kali ini seru sekali ya, karena kita kedatangan tamu jauh ya dari Kanada ya. Dia minat sekolah di Kendari, khususnya di SMA 4 Kendari. Kita akan sedikit bincang-bincang aja ya mengenai kesehariannya. Terus kemana kira-kira kenapa dia mau sekolah di SMA 4 Kendari? So, why did you choose our school? It was like closer because I had to come here for a business for my mother, and so we tried to go closer to where my grandfather's office was. So the closest we can go was the Wata homestay, and the closest was your school, so we chose yours. Oh, oke. Jadi sebenarnya dia datang ke sini pilih SMA 4 Kendari karena urusan bisnis mamanya pindah ke sini, dan karena yang terdekat dengan kantor kakeknya dulu, kantor kakeknya itu untuk rumah itu ada di homestay, dan untuk sekolah yang terdekat itu SMA 4 Kendari. Jadi ya, jadi pilih SMA 4. Bagaimana kesannya dia sekolah di Indonesia, khususnya di Kota Kendari SMA 4 gitu? Okay, so what is your impression about schools in Indonesia, especially in Kendari? It's like way different from Canada, because in Canada the way we're taught, we're kind of just like in a quiet classroom and we do the work, and if you need help just go to the teacher. But in Kendari they kind of just like do the whole lesson, you take notes, and then it's done. So I kind of like it way better. Yeah. So do you think it's better than the school in Canada? Yeah. Oh, okay. Jadi menurutnya itu sangat berbeda sekali, maksudnya cara belajarnya di Kanada sama di sini. Kalau di Kanada itu kayak kalau datang sekolah ya udah diam-diam gitu, terus kayak kalau ada dikasih work atau ada project gitu ya udah kerjain, terus habis kerja kalau butuh bantuan tinggal tanya sama guru. Sedangkan kalau di sini tuh kayak lebih banyak aktif, kayak secara ya dengan gurunya itu sendiri, dan kayak nanti di ujungnya mereka taking notes, kayak nulis, dan menurutnya itu kayak lebih bagus gitu, lebih menyenangkan kalau di sini cara belajarnya. Terus cara dia beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia, khususnya di Kendari, apakah memang sudah pernah di Jakarta atau gimana? Tentu kan beda di pergaulan di Kanada dengan di Indonesia. So how do you get used to the people in Kendari and in Indonesia? I mean, do you feel any difficulties to just adjust with the people? At first, yeah, but then when I came to the school, like the class, like not just the class in general, but the school was very friendly and like calming and introducing, so I kind of got used to it and comfortable. And then I met Kevin, and he was like translating me for everything, and I met a couple friends who also speak English, so everything just got a little better, so now I'm comfortable. Ya, awalnya sih pas datang itu agak susah menyesuaikan, tapi lama-lama maksudnya pas dia datang ke sekolah ternyata tidak seperti yang dia duga, malah orang-orangnya malah lebih friendly, lebih ramah, lebih calming gitu, orangnya terbuka. Terus kayak dia ketemu saya translating apa yang dia ingin bicarakan, terus kayak ada beberapa juga teman dari kelasnya untuk translate. Pokoknya good impression untuk sekolah dan tentang Kendari. Interaksi pergaulan di Indonesia atau khususnya di Kendari gitu kan, biasanya kan kalau di luar negeri kesannya kita sebagai orang Kendari kan, orang Indonesia khususnya, biasanya pergaulan itu lebih bebas di sana. Tentu kan dengan bebasnya pergaulan itu biasanya dimasukilah dengan hal-hal yang sifatnya negatif, iya kan?
Lalu bagaimana dengan di Kanada atau di Indonesia, apa perbandingannya gitu? Oh, yeah. So how do you see the difference between Indonesia and Canada, you know, in general, about the, you know, the community, the free sex, or like what, or like something like that? I mean, do you feel like in Indonesia, like we really, it's like a very prohibited, something that is very prohibited, and like in Canada it's legalized? So the difference, like, I kind of like it here better because, yeah, there's like a lot of strict rules in this country. Yeah. And in Canada, it's kind of more free. But in Canada, people take advantage too much about freedom, and like people will always skip school. Yeah. Just to do like drugs and all that stuff and do like illegal stuff. And in here, like, they don't do that. Like, I don't see no one skipping. Everyone's focused on school. Like, I kind of like it. And how, like, guys in this country are very respectful to women. Yeah. And I was surprised about that because in Canada, that's completely different. You know? Oh, so guys in Canada, I mean, what they do? They like sexually assaulting, and Oh my god. yeah, I experienced that. So, Oh, sorry for that. rape is also very normal. Yeah. Even in school, like, guys will sexually assault the girls, and I don't like the schools there. When they hear about it, they don't really do anything about it. So there's always like a protest about it. Yeah. Oke, jadi katanya kalau secara pergaulan katanya memang banyak ditemukan peraturan-peraturan yang agak kayak strict begitu. Misalkan kalau di sekolah kan kayak sepatunya sebenarnya tidak boleh putih, atau kayak banyak peraturan kayak rambut kalau cowok tidak boleh panjang. Pokoknya banyak peraturan, tapi justru dia kayak senang dengan itu. Dia merasa tidak kayak di sini lebih diatur gitu. Jadi sedangkan kalau di Kanada kan lebih bebas, ada freedom, dijunjung tinggi kebebasan. Tapi banyak orang yang menganggap kebebasan itu kayak mereka mengambil keuntungan dari kebebasan itu, bahkan sampai banyak yang suka kayak bolos sekolah, banyak yang suka sexualizing cewek-cewek, misalkan kayak catcalling begitu. Jadi malah dia merasa lebih comfortable karena kalau di sini itu kayak cowok-cowoknya respect sama woman, sama perempuan-perempuan seperti itu. Terhadap edukasi, ya bagaimana? Apakah cara edukasi di sana apakah ada? Oh iya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, cara belajarnya itu kayak dikasih work, terus kayak mereka kerjain. Kalau butuh help, butuh bantuan dari gurunya, langsung minta aja sama gurunya. Tapi kalau di sini menurutnya lebih asik karena bisa berinteraksi langsung dengan guru. Iya, maksudnya edukasi tentang bahaya-bahaya yang menjerumuskan. Oh, about tentang narkoba juga. Oh, gitu. So I mean, Ada nggak gitu? in Canada, I mean, do you guys get some education about drugs? Yeah, we do a lot. It's just, I guess no one really cares. Sebenarnya mereka ada edukasi tentang narkoba, tapi tidak peduli orang-orang karena kayak mereka merasakan ini kan ilegal juga. Iya. Jadi kayak apa perlunya kita belajar seperti itu? Iya, apalagi kan di sana bebas ya, Ya. menjunjung tinggi kebebasan. Ya. Baik, obrolan kita mungkin cukup sampai di sini karena mungkin siapa tadi namanya? Zawi sudah merasa kepanasan karena kita di dalam mobil ya. Tapi mudah-mudahan sedikit obrolan kita bisa bermanfaat dan berbagi pengalaman buat teman-teman ya, bahwa di negara kita alhamdulillah kita sudah merasa bahwa kita lah yang mungkin aturannya cukup di apa ya, dijunjung tinggi aturannya, terus kemudian orang-orangnya juga lebih ramah-ramah ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan juga dengan teman-temannya di Kanada ya. Ya, salut buat teman-teman di SMA 4 Kendari. Ya, mudah-mudahan bisa selalu sukses, maju ya, kemudian berprestasi. Ya, lebih mandiri ya tentunya. Demikianlah podcast kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan bertemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa kembali. Goodbye.